बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बिहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु। हद्दसनी हारून इब्न सईद अल-अयली अन्नहु क़ाल हद्दसना इब्न वहब अन्नहु क़ाल अख़बरनी अम्र अन्न इब्न शिहाब हद्दसहु अन उर्वता रहमहुल्लाह अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न अबा बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दख़ल अलैहा व इंदहा जारियतानि फ़ी अय्यामि मिनन तुग़न्नियानी व तज़रिबानी व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसज्जम बिसौबिही फंतहरहुमा अबू बकरिन वकशफ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु वक़ाल दअहुमा या अबा बकरिन फ़इन्नहा अय्यामु ईदिन वक़ालत रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तुरुनी बिरिदाइहि व अना अंजुरु इलल हबशति वहुम यलअबून व अना जारियतुन फ़क़दुरू क़दरल जारियतिल आरिबतिल हदीसतिस सिन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात सामिईन किराम, माशा अल्लाह किताबुत तौहीद का दर्स अल्हम्दुलिल्लाह हासिल करने के बाद सही मुस्लिम शरीफ के किताबुल ईदैन का ये दर्स इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक जारी रहेगा। चुनांचे पहली हदीस रिवायत की है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने उस्ताद हदीस हज़रत हारून इब्न सईद अल-अयली रहमहुल्लाह से, और उन्होंने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न वहब रहमहुल्लाह ने ये हदीस हमें रिवायत की है। उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत आम्र ने हदीस की ख़बर दी कि हज़रत इब्न शिहाब यानी इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने उन्हें हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह से ये हदीस रिवायत की। हज़रत उर्वा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बहन के बेटे हैं, भतीजे हैं, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो रिवायत करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ईदैन के ईद के दिन जो वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हुआ, किस खुशी से ईद मनाई, ईद खुशी का वक्त होता है, तो उसका ज़िक्र जो है उन्होंने किया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ दाखिल हुए और वहाँ दो लड़कियाँ मिना के अय्याम में गाना गा रही थीं। ईद खुशी का मौका है, खुशी की मुनासबत है, जायज़ गाना गाना, अल्लाह के हम्दो शुक्र ज़िक्र करते हुए खुशी मनाना बुरा नहीं है, इस्लाम तो चाहता है। सिर्फ अल्लाह की? हाँ जी, अल्लाह की, रसूल की नहीं। हम यहाँ तो ज़िक्र नहीं आया, जितना आएगा वो हम देख के पढ़ रहे हैं, अमानत है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए अमानत को अदा करने की। तो दो लड़कियां थीं मिना के अय्याम में जो गाना गा रही थीं और बजा रही थीं। बजा क्या रही थी? दफ बजा रही थी। इस हाल में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा अपने चेहरे पे डाले हुए लेटे हुए थे। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों लड़कियों को डांटा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा खोला, कपड़ा हटाया और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, दाहुमा, अबू बकर उन्हें छोड़ दो, उन लड़कियों को।
کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں، عید کے ایام میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا، کون؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے اور میں مسجد میں خوشی منانے والے لڑکوں کو دیکھ رہی تھی، یعنی کہ آپ اس طرح آڑے کھڑے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، انا جاریۃ فاقتروا قدر الجاریۃ العاربۃ الحدیثۃ السن، میں کم سن سی لڑکی تھی، تو ذرا غور اندازہ لگاؤ کہ میری عمر اس وقت کتنی رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 18 لگ بھگ 18 آگے پیچھے آپ کی عمر تھی، تو میں دیکھ رہی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عید کے موقع پہ عید منانا، خوشی الحمدللہ کو حاصل کرنا، اور اس خوشی کے موقع پہ اگر کوئی جو ہے حمد و ثنا، اللہ کی تعریف پر مشتمل چیز بیان کی جائے تو کوئی برا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ خوشیاں انسان کے مسرت کے لیے ہوتی ہیں، اگر انسان خوشی منائے تو اس میں جو ہے اس کا کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت بھی جو ہے مرد اپنی جگہ، عورتیں اپنی جگہ، اختلاط نہ ہو اجنبیوں کا، اس قدر جو ہے خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور وہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور اس میں بھی اسی سلسلے کا اعادہ ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس 2 لڑکیاں تھیں جو بعاث کے دن گانا گا رہی تھیں، تو آپ اپنے بچھونے پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنا چہرہ کھولا، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے آئے، تو انہوں نے اپنی دختر کو کچھ سخت بات کہی، فنتہرنی، فنتہرا کے معنی نہر سے، قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما السائل فلا تنہر، سائل کو، مانگنے والے کو ڈانٹا نہ کرو۔ ہمارے پاس جو لوگ مانگنے آتے ہیں، کسی زمانے میں گھروں کے پاس مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے، آج کل جو ہے کم آتے ہیں، تو جو ہے ڈانٹنا مناسب نہیں ہے، نرم بات کرنا چاہیے۔ آدمی اگر کچھ نہ دے تو بات نرم کر کے جو ہے اس کو وہاں سے رخصت کر دے۔ تو کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قال مزمار الشیطان، تو انہوں نے کہا کہ شیطان کی یہ لہر ہے، شیطان کا گانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہم خطاب ہو کے کہا، دعہما، ابو بکر چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گاتے ہوئے دیکھا، غمزتہما فخرجتا، تو میں نے جو ہے اشارہ کیا اور وہ لڑکیاں نکل گئیں، اور وہ عید کا دن تھا، کالے لڑکے اس دن جو ہے کرتب دکھا رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ تو عید کے یہ جو ہے الحمدللہ سہولتیں اور مصروفیتیں ہوتی ہیں، اگر ایسا کی جائے تو کوئی برا نہیں ہے، عید کے دن ایسا ہوتا ہی ہے۔ فَإِمَّا
सअल्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्मा क़ाल तश्तहीना तंजुरीना, और अगर घर में कुछ लड़कियां हों तो घर वाले जो है उन लड़कियों को भी दिलचस्पी में शरीक करना चाहें तो कोई हरज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, क्या तुम चाहती हैं, देखना चाहती हैं तमाशा? तो मैंने कहा जी हाँ। फ़अक़ामनी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खड़ा किया और आपके गाल के पीछे मेरा गाल के मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, मैं देख रही थी, और आप फरमा रहे थे दूनकुम या बनी अरफिदा तमीमिन या बनी अरफिदा हत्ता इज़ा मललतु क़ाल हस्बुका क़ुल्तु नाम क़ाल फ़ज़हबी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नज़ारा दिखाया, यहाँ तक कि जब वो उकता गईं, बेजार हो गईं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम जाओ। तो ये हदीस हो गई। इसके बाद भी एक और हदीस आ रही है, वो भी सनद इमाम मुस्लिम की आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर ख़त्म होती है। उन्होंने कहा कि कुछ हबशा के लोग ईद के दिन मस्जिद में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और मैंने अपना सर आपके कंधे पे रख दिया, तो मैं उनके खेल को देखने लगी, यहाँ तक कि मैं ही उनकी तरफ से नज़र फेर रही थी, तब तक मैं देख रही थी। तो माशाअल्लाह ये सब चीज़ें ईद के दिन जायज़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है खुशियाँ मनाने की सहूलत है। इस सिलसिले में घर वाले जो हैं मुखिल और रुकावट नहीं बनेंगे। और उसके बाद आखिर में किताब सलातिल ईदैन में मुख्तसर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये बाब ज़िक्र किया है। तो फरमाया कि हज़रत इब्राहिम इब्न दीनार, उक़बा बिन मुकरिम अल-आमी व अब्द इब्न हुमैद तीनों असातिज़े हदीस ने रिवायत की, और हज़रत इब्न जुरैज से ये मरवी है। उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत अता रहमहुल्लाह ने ये हदीस बयान की, जो ताबिई हैं। उन्होंने कहा हज़रत उबैद इब्न उमैर ने मुझे ये रिवायत बयान की, और उन्होंने कहा कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझे ख़बर दी कि उन्होंने ईद के दिन जंगी करतब भी देखे जाते हैं। तो कहा क़ालत लिल्लाआबिन, तो उन्होंने खेल दिखाने वालों से कहा मैंने चाहा कि मैं उन्हें देखूं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हो गए और आपके पीछे मैं खड़ी रही, जो आपके कानों और गर्दन के पास से तमाशा देख रही थी, इस हाल में कि वो लोग मस्जिद में खेल रहे थे। अच्छा साहब, कुरान में ज़िक्र है मस्जिद में जो है अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए, नमाज़ें होनी चाहिए, और फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दीन के दुरूस वग़ैरह, दीन के पाठ पढ़ाए जाते थे, ये दुरुस्त हैं। अब ये जो है ईदैन के मौक़ों पे खेल वग़ैरह भी अगर जायज़ खेल हों तो कोई हरज नहीं है, जिसका ज़िक्र इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। अब आखिर नहीं, घर के अंदर घर की ईदगाह में जो है बाप के शुरू में गुज़र गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नमाज पढ़ाई और फिर खुतबा दिया। खुतबे के बाद औरतों के लिए जो है ख़ास खुतबा, कुछ लम्हे औरतों के लिए भी जो है आपने मखसूस किए हैं। अइम्मा दीन को चाहिए कि इस तरह करें ताकि जो है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की खुशियाँ इस ज़माने में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर सके। आखिर में जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस है कि उन्होंने कहा
حبشہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگی کرتب، جنگی کھیل دکھا رہے تھے اپنے نیزوں کے ذریعے۔ ایسے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے، جو دوسرے بڑے امیر ہیں مسلمانوں کے، اور آپ نے جو ہے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ فَأَحْوَى إِلَى الْحَسَبَاءِ يَحْسِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَعْهُمْ یا عمر۔ تو آپ نے جو ہے کنکریاں اٹھانے لگیں، چھوٹے چھوٹے کنکر، تاکہ جو ہے لوگوں کو اس سے منع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ان کو چھوڑ دو، آج کھیلنا جائز ہے، ان لوگوں کو کھیل لینے دو۔ اللہ رب العالمین نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے کتاب صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز کیسے پڑھی جائے، خطبے کے وقت ممبر پہ دعا کی جائے، یا باقاعدہ جو ہے بارش کی دعا کرنے کے لیے آدمی میدان میں جائے، نماز پڑھے، تو وہ کتاب شروع ہونے کو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج ہی شروع کریں گے، نہیں تو پھر آگے شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انشاءاللہ جو ہے آگے جو ہے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔